This has been a very long battle for us. I think we have been here in the past and we have always fought wholeheartedly. I think, but this election, it has proved one thing. Those who have political knowledge will understand. 4 have been heavy on 33. So those having political knowledge will understand that the 4 opposition members have been heavy on the 33 ruling government MLAs. I just want to say thank you to all our opposition members, our LOP, Yuri Alemao, Kalus sir, Alton sir, Vijay Sardesai. They have put a lot of support, and this victory was possible because of them and because of the effort of the combined effort of Goa Forward Student Union and our NSUI, that is the Congress Student Union. So thank you once again. How many Goa Forward people have been elected from here? Our General Secretary, that is Soham Raut, he is from Goa Forward. Okay, only one. Yes. See, there is one student panel that is winning ABVP. And we have to really ask them, when there are anti-student policies being implemented, where were they? Now the uniform issue is one big issue that majority of students are facing all over Goa. But ABVP were nowhere to support the students into getting into, at least giving a representation that the students don't want it, and it is being forcibly implemented on them. So there is no proper representation. There's no issue that the students are not facing, but there's no representation only for the students. They are just coming through political influence, and they are becoming political favorites of certain political masters. We would like to thank the student community for standing with us. It's been a long fight against the BJP. It's always been a long fight, and after 15 years, we have won this election. In 2011, the same thing had happened wherein BJYM had won the elections, and that's when 2012 the government was formed by the BJP. Now, since the NSUI has won, NSUI and Goa Forward panel has won, it's very clear that the mandate of the assembly election will also be with us. So firstly, I thank the student community for standing, and student will show the way. Students have shown the way and they will show the way. We thank the central leadership for Rahul Gandhi ji and Varun Chaudhary, who have stood by us in this decision making and this entire election process. The state leadership of Amit Patkar, the LOP, Mr. Yuri Alemao, the alliance partners from Vijay Sardesai to Durgadas Kamat, who have completely coordinating with us in making sure that the numbers are with us, because keeping the numbers till the end is a big task. And you have seen how the Goa University had postponed the elections because they didn't have the number. But we have told this again here, ki kitle dis tumi postpone kelar, we will win the elections, and we have shown that. And this is a strong message to the entire state that the students have shown the way and they will show the way forward. That we have to be united, and if we are united as an opposition, we will win. And if there are divisions in the voting, then there will be a problem. In this also, you can see that Aam Aadmi Party was nowhere in the picture. That is why there was no division in the votes. Same, likewise, RGP was not also in the picture. So that's why there was no division of votes. Division of votes is breaking us, but if we stay united, we will win this election. Students have shown the way, they will still show the way forward. A quote in English which says, "It's always we and never I." तसे आज सगळे आम्ही एकटी जाऊन हे जे इलेक्शन लढले आणि जिंकले, हे सगळ्यांचं श्रेय हा तो आमच्या सगळ्या युनिव्हर्सिटीच्या भुरग्यांक तशेंच सगळ्या कॉलेजीक हांव दिवपाक सोदता, कारण हे सगळ्यात व्हडलें इलेक्शन असता. जुलय ते डिसेंबर पर्यंत इलेक्शन चलता, आणि म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या इलेक्शनात इतलो स्ट्रगल, इतलो एफर्ट्स भुरग्यांनी घातलेलो आसा. सगळ्या भुरग्यांनी मेळून हे जे आयज इलेक्शन जे जिंकला पळय, हे सगळ्यांची आमची विक्ट्री न्हू, ही सगळी गोंयभरची विक्ट्री आसा. सांगपाचें म्हटल्यार आमच्या पार्टीचो प्रेसिडेंट बाब विजय सरदेसाई सर, तशेंच आमच्या पार्टीचे सेक्रेटरी दुर्गादास सर, यांच्यानी सुद्धा ह्या इलेक्शनाक खूप एफर्ट्स घातला. आणि ही भुरग्यांनी मेळून सगळ्यांनी एक मेसेज कशी गोंयभराक दिला की आमी जर आयज युनायटेड रावात जाल्यार आमचें कितें तरी फुडें फ्युचर घडोवंक शकता. काल तुमी वोट कशें स्प्लीट जावन कशें कितें आमचे पार्टीचे स्प्लीट जावन कशें आमकां मॅन्डेट मेळना हें तुमी पळयलां आसतलें. पूण आयज आमी हे सगळ्या गोंयभरच्या लोकांक तशेंच गोंयभरच्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक ही मेसेज दिवपाक सोदता की आमी सगळे जर एक आसा जाल्यार आमचें कितें तरी सादतलें, नाल्यार 27 सुद्दां आमची कालची परिस्थिती जाल्यार तशीच जातली. पूण ही मेसेज सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांनी तशी स्ट्रॉंगली घेवपाक जाय, कारण इट्स ऑलवेज वी अँड नेवर आय. तशेंच हांव सगळ्या आमच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आनी चेअरमॅन एज वेल एज आमचे सेक्रेटरी LR कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता, आणि सगळ्या मेंबर्सांक सांगता आनी तेंचे कडेन एक अपेक्षा दवरता की तेंच्यांनी बरे तरेन ते परफॉर्म करतले. तशेंच आमच्या पार्टीचे आमचे एक्टिव्ह कार्यकर्ता बाब क्रिश, बाब रुशांक यांच्यानी सुद्धा खूप एफर्ट्स घातला. आमचे NSUIचे सगळे कॉर्डिनेटर्स यांच्यानी सगळ्यांनी मेळून ही लढाई आहा ती लढलेली आसा आणि जिंकलेली आसा. सो वी केम, we saw, we conquer. Thank you so much. Pawar. I'm elected as the lady member
NSY panel. I would like to thank all of the members, all of NSY panel, LOP. I would like to give my heartful gratitude to all of them who have voted us and who have trusted us and brought us over here. Sai Desai, and I would like to thank each and every UFR जे कोणी आज वोट केलो आणि आमकां जिखोवन हाडले. तशेंच आमचे बाब सर अमित आनी लिडर ऑपोजिशनचो युरी आमकां ती सपोर्ट करीत आशिल्ले, आमच्या फाटल्यान आशिल्लेच. तशेंच आज ही विक्ट्री जावन आसा ती आमचीच न्हू तर ती दर एक भुरग्याची आसा जे कोणी आमकां आज वोट केलो आनी सपोर्ट केलो आज. आनी तांकां एकूच प्रॉमीस करूंक शकता, हांव तेंच्या खातीर सदांच उबो आसतलो. हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक चित्ता. गोंयभराचे सगळे युवा आयले आयज, तेंच्यांनी एक मोटीव केलो की आमकां एक चेंज हाडपाय. 15 वर्सां जालीं हांगा एकूय चेंज नासलो. आयज आमी सगळे एक जावन काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड अलायन्स जावन आमी ही विक्ट्री केल्या, आमी जिखल्या. आनी थँक्यू सो मच टू एवरीवन. गोवा फॉरवर्डान एक स्ट्रॉंग मेसेज गोंयकारांक दिल्ली आसा. हांव परत एकदा तांचे अभिनंदन धन्यवाद करता. आमचे सगळे पुराय टीम ज्यांनी दीस रात मेहनत करून सगळ्या भुरग्यांक 45,000 स्टुडंट्स हॅव वोटेड. सो इट्स अ बिग नंबर. आनी तातूंत म्हाका दिसता वी हॅव टेकन 52 out of 95, which is a commendable victory for NSUI and Goa Forward. The entire family of NSUI Goa आणि आमचे अलायन्स पार्टनर जावन आमचे गोवा फॉरवर्ड एक जावन अख्खे गोंयाक दाखयले की युनायटेड जावन आमी कशे हे भारतीय जनता पार्टी, हे भ्रष्ट जनता पार्टीचे स्टुडंट विंग आसूं, RSS विंग आसूं, कशे हांकां शेणोवंक शकता. आयज 95 UFRान वोट घातलो, तातूंतले 52 वोट्स आमकां मेळ्ळे. 52 वोट्स 15 वर्सां. दिस इज द हायेस्ट नंबर ऑफ वोट्स वी हॅव रिसीव्ड. आफ्टर 15 years NSUI गोवा अलॉंग विथ गोवा फॉरवर्ड वी हॅव क्लीन स्वीप दीस इलेक्शन. सो हांव सगळे आमचे NSUIचे मेंबर्सांक, NSUIचे सगळे ऑफिस बेरर्स आसूं, NSUI सगळे आमची कमिटी आसूं, आमची हाय लेवल कमिटी आसूं, जावं तो एराज मुल्ला, कुमार गवली, आमचो ऋषभ, आमचो अब्दुल, आमचो शेन आनी आमचे अलायन्स पार्टनरचे सगळे भुरगे, आमचो सोहम आसूं, ताजे वांगडी आसूं, सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. थ्रू दीस विक्ट्री वी हॅव मेड वन थिंग क्लियर. इफ स्टुडंट कम्युनिटी ऑफ गोवा मेक्स अ डिसिजन टू वोट अगेन्स्ट दीस कम्युनल, अगेन्स्ट दीस करप्शन गव्हर्मेंट, जाल्यार जावंक शकता. आनी आयज आमकां तें दिसलें की स्टुडंट्स एक जावन हे भारतीय जनता पार्टीचे स्टुडंट विंगाक आनी तांकां भायर उडयलो. हांव भारतीय जनता पार्टी कित्याक म्हणटा, कित्याक आमचो इलेक्शन, आमचो युनिव्हर्सिटीचो इलेक्शन आसलो 16 डिसेंबराक. पूण 16 डिसेंबराक 15 मिनटां पयलीं तेंच्यांनी पोस्टपोन केलो. कित्याक? तांकां खबर आसलें की तेंचे कडेन नंबर ना. आनी 16 डिसेंबराक हांगाच उबो रावन हांवें सांगिल्लें तुमी कितलेय पोस्टपोन करात, आमी जिखतले. आनी आयज आमी जिखून दाखयला, कळ्ळें न्हू. आनी 16 डिसेंबराक आमी सांगिल्लें कित्याक हेंचो मेन हेतू आसलो, समज आमी तेन्ना जिखपाचें जाल्यार तो परिणाम तांचेर हावी जावपाचो आनी ZP सुद्दां ते शेणपाचे आनी ZP आमी आनीक 10 सीट जिखपाचे. सो दीस शोज की जितलो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आसलो इलेक्शनाक हेचे पयलीं केन्नाच नासलो. हांव नांवां घेवन सांगता, दर एक मिनिस्टर, मुरवा गांवचो मिनिस्टर इन्वॉल्व आसलो. तो स्वता भुरग्यांक फोन मारतालो. साश्टीचो MLA तेंचो, तो स्वता फोन मारतालो. एवरी MLA वॉज इन्वॉल्व डायरेक्टली एंड कॉन्टॅक्टिंग अ UFR. वोटिंगाक वचो नाका, नाल्यार तुका दाखयता म्हणून, तूं आमकां वोट मार, आमी गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून, अशें आश्वासनां दिवन सुद्दां NSUI गोवा एंड गोवा फॉरवर्ड पॅनल वॉज सक्सेसफूल इन किपींग ऑल आर UFRs टुगेदर. कित्याक आमचो एकूच हेतू आसलो, एकूच आयडियोलॉजी आसली की एक सेक्युलर कावन्सील दिवपाची भुरग्यांक, एक सेक्युलर, एक भुरग्यांचो एक प्रोग्रेसीव कावन्सील दिवपाची भुरग्यांक. समज तुमी तेंची कावन्सील पयली आनी आमची कावन्सिलाचे मेंबर्स पळय, सगळे जातीचे आसूं, सगळे धर्माचे आसूं, गिरेस आसूं, आमचो बॅकवर्ड क्लास आसूं, सगळ्यांक आमी इन्क्लूड केला. दीस शोज द एंटायर कावन्सील वी हॅव इन्क्लुडेड द एंटायर गोवा फ्रॉम काणकोण टू पेडणे. सगळ्याक भुरग्यांक आमी ऑपॉर्च्युनिटी दिला. कित्याक ही आमची आयडियोलॉजी NSUIची, ही आमची आयडियोलॉजी काँग्रेस पार्टीची की कितें आसूं सगळ्यांक आमी वांगडा घेवन फुडें वचूंक जाय. एंड स्टुडंट्स ऑफ गोवा हॅज रिजेक्टेड द आयडियोलॉजी ऑफ BJP, हॅज रिजेक्टेड आयडियोलॉजी ऑफ हेट्रेड एंड कम्युनल. आनी आयज ह्या विक्ट्रीसून हांव सांगूंक सोदता की समज आमी वांगडा वयता इलेक्शनाक जाल्यार आमी खंयचो इलेक्शन जिखूंक शकता. आनी हांव लास्टाक म्हणूंक सोदता की युनिव्हर्सिटी तो सिर्फ झांकी है, असेंबली अभी बाकी है.